Vasco is suffering with a virus called gold, which is causing hazardous pollution and serious diseases like cancer, asthma, and so on. Or the people of Vasco have to come out to stop this as everyone is in danger. The government has to stop this as soon as possible. Social activist Shankar Polji. हॅलो फ्रेंड्स, शंकर बोलचे आमच्या गोंया खातीर हांव वर्णापुरी टू सडा फ्लायओवराचेर आसा आनी गेली 2-3 वर्सां जाली हांव केन्ना केन्ना हांगा व्हिडिओ काडटा। हांगासर ह्या टर्नाचेर सदांच बॉक्सायट कोळसो पडलेलो आसता। हो कोळसो आनी ही बॉक्सायट कितें आतां प्रॉब्लम कितें जाता, हांगासर लोक ह्या देवते वयल्यान वयता तेन्ना टू व्हिलर्स स्पेशली टू व्हिलर्स वाले जे आहा हे हांगासर निसरून पडोंक शकता आनी हे पोल्युशन जे टू व्हिलर्स वाले आहात न्हू ते ब्रीथ करता। केन्ना केन्ना लोक बाबडे हांगासर वॉकिंगाकूय येतात ते ब्रीथ करता। सो आयज मुर्मुगांव जो पोर्ट आहा हो आमकां हेजार्डस पोल्युशन दिता आनी लोकांक दुयेंस दिता। हे सांगून सांगून आमी थकले सारके। हांव गोंयच्या सीएमाक परत एकदां सांगपाक सोदता, सर तूं जर हे सगळे जे इश्यूज आहा कितें हे डेंजरस इश्यूज जे म्हणूंक शकता, हो एक व्हायरस एक तरेचो हो गोंयकारांक लागला, गोंयच्या लोकांक लागला। हो व्हायरस जर तूं सिरियस घेयना सपोज न्हू, मुर्मुगांवान कितें फुडें जाय तें सांगपाक शकना। मुर्मुगांव लिटरली एक टायम बॉमाचेर बसलेले आसा आनी खुबशे एक्टिविस्ट जावं पत्रकार जावं रिपोर्टर भाव आमचे हे इश्यूज टायम एंड टायम हायलायट करीत आहात सारके। कित्याक सांग, हे इश्यूज इतले डेंजरस सारके की ह्या इश्यू खातीर लोकांक कॅन्सर जालो, लंग्स प्रॉब्लमां जाली, बाकीची दुयेंसां जाली। कितें आतां लोकांक कंटिन्युअस थंडी जाली जाल्यार ती थंडी वचना। सो आयज परिस्थिती मुर्मुगांवान सारकी बिकट आहा सारकी कितें आनी हेची दखल गोंयच्या सरकारान घेवपाक जाय। एक्चुअली पळोवंक वचत जाल्यार हे जे इश्यूज आहात हे इश्यूज गोंयच्या एसेंब्लीन मुद्दे हे येवपाक जाय, हे मुद्दे रेज जावपाक जाय। पूण म्हाका दिसता हे जे कंपनीज जे हँडल करतात ते सारके इतले पावरफूल आहा की तेंच्यांनी पयशाची बंडलां ह्या पॉलिटिशियनांच्या तोंडान घातलेली आसा आनी म्हणून हेंची तोंडां उगडानात। आयज म्हाज्या हिसपान जाल्यार मुर्मुगांवच्या लोकांनी, वास्कोच्या लोकांनी हेचो निशेध करपाची गरज आसा। सगळ्यांनी मेळोन जुळोन भायर सरोन हेचो निशेध करपाची गरज आसा। कित्याक सांग, हो जो कोळसो आहा न्हू, हो कोळसो भितून वयतकूच तेका भायर येवपाक वाट ना आनीक तो भितून वयतकूच स्टीक जाता आनी ते लंग्स प्रॉब्लम कॅन्सर बिन्सर जाता म्हणटा न्हू आमी, ते भितून वयतकूच तो आनी भायर येना, तो डायरेक्ट तुका दुयेंस दिता। म्हणून हो कोळसो बंद जावपाक जाय म्हणून डिमांड करता आमी। तुमी भियाता तुम्ही ह्या पॉलिटिशियनांक भियाता। अरे कित्याक भियाता? ह्या पॉलिटिशियनांक आमीच निवडून हाडटात मरे, आमी वोट मारता मरे, ह्या एसेंब्लीन आमी धाडटा तांकां त्या एसेंब्लीन उलोवपाक कितें की बाबा हे मुद्द्यांचेर तुमी उलया म्हणून। मागीर ते उलयना न्हू तेन्ना आमी तांकां विचारपाक जाय की बाबा तूं कित्याक उलयना काय म्हणून, तुजे प्रॉब्लेम कितें काय म्हणून। कितें हो कोळसो व्हेरी डेंजरस सारको, हो कोळसो बंद जावपाक जायो। हो कोळसो गोंयकार खाता, गोंयकार पिता, गोंयकार ब्रीथ करता आनी हो कोळसो वयता कर्नाटका आनी आमी हांगा दुयेंस घेता। कितें सो लोकांनी जागृत रावपाची गरज आसा, लोकांनी निशेध करपाची गरज आसा, भायर सरपाची गरज आसा आनी तो निशेध करपाची गरज आसा। कित्याक सांग, हे मरण कोरोना व्हायरस परवडले म्हणटले तुमी, पूण न्हू हे मरण। आनी ही बॉक्सायट जी रस्त्यार पडलेली आहा न्हू, ते कन्सर्न जे कोण ट्रान्सपोर्टर आहा तांकां सांगता तुमकां बरे भशेन हा, ही बॉक्सायट फाल्यां क्लीन करून घेया, कळ्ळें तुका। तुमकां मरे तुमकां मत मारला, मत हे पोल्युशनूय दिता आमकां आनी तेच्या भायर मागीर हे एक्सिडंटूय हेच्या खातीर। कितें देव बरें करूं।